नमस्कार केमिति अछंती समस्ते आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे मु समस्त को स्वागत जनाउछि। सबु बेले पिला माने घरे कुरकुरा खाउचंती आ कुरकुरा किणी किणी मते एते विरक्त लागलानी जे भाबिली आज घरे बनेबी आ से भी चूड़ारू। से माने तो मैदा फैदरे काधरु बनौथिबे मु जानिनी किंतु मु आज चूड़ारू बनेबी। चलो देखिबा ताले चूड़ारू केमिति कुरकुरा हमें बनै परिबा। एइटी प्रथम मु एई ताटिए चूड़ा नहीं जाइए यहाँ पतला चूड़ा टिके चलैकी देखुची आ भितर किसी अच्छी कि नहीं सेमिति किसी नाही टिके टिके धूली बाहर तथापि चलैया पड़ो। आ चूड़ा एठी मु प्राय 200 खंड नहीं। प्रथमे अल्प टिके बनैकी देखिबा जदि भलो है ताहले बेसी बनैकी स्टॉक करके रखी परिबा। चूड़ाटा मु भलो भाव चलै देली चलै सारा पर एठी हमें ग्राइंडिंग जार रे पुरे दबा। सबु बेले पिला माने कुरकुरा दुकान रू किणिकी खाउचंती। कुरकुरा तो भल जिनिस नुह पता नहीं क्या होची। आउ आज आम कुरकुरा भी बनैबा आ तो मसला भी बनैबा देखिबा कौन लागुची। एठी मु भल करी चूड़ाटा को पेसी देली पेसिकी भी आपको चलेबा पड़ो कारण तादर खदड़ फदड़ थी जदि भल हेना। तो चूड़ाटा को ये मुझे चल दूची तुम्हें भी सब चलेब एमती कर छाड़देले हेनी भल हेनी जिनसटा। आम घर दीटा छुआ अच्छा गोटाए कुरकुरा खाया भल पाए आ गोटा चिप्स माने रोज कौन ना कौन बाहाना करी गोटा गोटा कुरकुरा पैकेट दरकार ही दरकार। एठी मैं चूड़ा गुंडा को भल भाव चलई देली चलई सारापर एठी जो ताटे आम चूड़ा नहीं से 4 भागरू भागे आम बेसन नवा बेसन नहीं ताकू भी चले दवा दीटा जिनस को भल भाव एठी मिसई दवा। भाग माप टे ठीक रखिले जिनसटा भल हम से कहूँ जो ताटिया चूड़ा नहीं से ताटिया पूरा 4 भागरू गोटे भाग बेसन ए पकेब। एठी मु स्वाद पाई गोटे चामच लुण पकाउची लुण पकई सारापर एठी गोटे चामच मु लंका गुंड देवी। आपण भल भाव जानते कुरकुराटा हूँ चटपटा जिनस लंका गुंड फंगड़ न पकेले हेना। एठी गोटे चामच हलदी गुंड मुझे दे दूसरी कारण कलरटा तार सेमतिया हलदिया हलदिया देखि एगुड़ा पकई सारापर सब गुड़ा मिसई दब भल करी मिसई सारापर एठी आ किसी काम नहीं। नेक्स्ट काम आम करवा चुली रे। अनेक दिन भावुली कुरकुरा बनैबी किंतु केमिति बनैबी बोली भाभी डर मारता मुझे नहब जदि आज मु साहस करी बनाऊँ। ये कड़े बसईदी कड़े गोटे ताटिया पानी देदेली जो थी मुझे चूड़ा मापिक नहीं से पानी देदेली आ पानीटा टिके गरम है मुझे चूड़ा गुंड आ बेसन हलदी जो मिसईकी रखी से मिक्सचरटा को ए पकईदेली पकई सारापर भल कि टे आपको गोल दब सब गुड़ा जमी मिक्स हो देखुच ये भल भाव मिक्स है कलरटा केते सुंदर आसला। तापर ये आम गैसटा बंद करदे बंद करके गोटे प्लेट आम ठंडा करदे ठंडा कर सारापर या चकुड़िया पड़ो बट्टा परिका से किसी समय आम ठंडा करवा। ठंडा कलापर एठी 3 ରୁ 4 चामच मुझे कॉर्नफ्लावर दूसरी कॉर्नफ्लावर देले कौन हम यहाँ कुरकुरा हम माने क्रिस्पी हम। तापर 2 चामच तेल दूची आपण पाखे जदि कॉर्नफ्लावरटा नथिबो ताहले चाउल गुंडटा भी दे पारंती किंतु चाउल गुंड एतेटा क्रिस्पी हेनी जितेटा आम कॉर्नफ्लावर देकी करिपरिबा। तो ये 3 ରୁ 4 चामच मुझे कॉर्नफ्लावर देदेली और भल कि मिक्स करी मिक्स कर सारापर पूरा अटा जमी चकुड़ा है सेमती गोटे डो तैयारी करी मु कुरकुरा बनैबी। ये देख पूरा डो मु तैयारी करदेली 2 मिनिट भी मत लगलाना। एबे थाली टिके तेल लगेदबा केते दिन इच्छा था कुरकुरा बनैकी खाइबी आज से इच्छाटा पूरा है। अनेक जिनस बनाए किंतु कुरकुरा बन पारे ना प्रथम थर ये बनाऊँ ट्राए करपर्यंत तो खूब ही भल हो कुरकुरा जमी तेढ़ा मेढ़ा डिजाइन सेमती जहाँ पार करदब करके छाणीदे से कुरकुरा हो। ये देखो मो हाथ खाली टिके नहीं जाऊँगी तेल मारिकी जमीती इच्छा सेमती करदे आपण मैंने भी सेमती करेंगे कारण कुरकुरा तो कौन सेप ही न था खाली लंबा लंबा तेढ़ा मेढ़ा याडू साडू करके दे दियंती। घरे कुरकुरा बनैबा बहुत ही टफ बेपार बोली भावुली किंतु आज भावुची किछि
कष्ट नहीं, बहुत ही सहज। सी पुणी चूड़ार मु बनाऊँगी। आ चूड़ाटा विटामिन जानथिबो ना, मैदा फैदा मुझे मिसाऊँगी ना, मु आउ काधरू करुँची चूड़ार बनाऊँगी। तो चूड़ाटा विटामिन, तो ସେଇଟା ଖାଇଲେ भी ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 4 ଥାଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ଛାଣିବାକୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ମସଲାଟା ତିଆରି କରିଦେବା, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ନେଲି 2 ଚାମଚ। ଏଇଠି ଅଧ ଚାମଚ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଛି। ଆଉ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ମିଶାଇଛି। ଆଉ 1 ଚାମଚ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଠି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଠି 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବି। এইটা দেখুন, এটা হচ্ছে মশলা ডবা। ভিতরে ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି 1 ଚାମଚ ମିଶାଇଦେବି। ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ିକି ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଛାଣିବି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ମସଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ମସଲାଟା ଧରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଆଗେ ମସଲାଟା ତିଆରି କରି ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା ଏଗୁଡ଼ା। ତେଲଟା ମୋଟାମୋଟି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ଟା କରିକି ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଛାଣୁ ସେଇପରିକି। ଆଉ କ'ଣ, ଛାଣିବାଟା ଏମିତି କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହଁ, ତମେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ଛାଣିପାରିବେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଜାଣିଛ। ଇଏ ଦେଖ, ଆଉ କୁରକୁରେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ନାଲି, ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ନାଲି ପକାଇବା, ନହେଲେ ପିଲା କହିବେ ଏଇ ଇଏ ତ କୁରକୁରା ପରିକା ହେଇନି। ଏଇ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା କୁରକୁରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ତୋଳି ପକାଇବା। ତୋଳି ପକାଇକି ମସଲା ମିଶାଇବା। ଦେଖ, ପୁରା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମସଲାଟା ମିଶାଇକିରି ଖାଇବା, ଦେଖିବା ଏଇ ପୁରା କୁରକୁରା ପରିକା ହେଇଛି। ଆଉ କୁରକୁରା ଆଉ ଟିକେ ତେଢ଼େମେଢ଼େ ହେଇଥାଏ, ଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ କିନା। ଆଉ ଟିକେ ତେଢ଼େମେଢ଼େ କରିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି କେତେଟା କୁରକୁରା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ଏଇଟା ବି ଆମେ ତୋଳିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏଥର ମୁଁ ଅନେକଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ବେଶୀ ପକାଇ ନଥିଲି, ଏଥର ବେଶୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକିରି ତୋଳିଦେବା। ତୋଳି ସାରିକିରି ମସଲା ମିଶାଇଦେବା। ଚିପ୍ସରେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ମେନ୍, କୁରକୁରାରେ ବି ସେମିତି ମସଲାଟା ମେନ୍। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କହିବେ ଚୂଡ଼ାରୁ ତ କୁରକୁରା ତିଆରି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାରୁ ମୁଁ ତିଆରି କରି ଦେଖିଛି। ଇଏ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ମସଲାଟା ମିଶାଇଦେବା। ମସଲାଟା ମିଶାଇ ସାରିକିରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏକଦମ ଏଇ ଥାଳିଟା ସଫା କରିଦେବେ। ସବୁ ଆସିକି ବସିଲେଣି ପାଖରେ। ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ପୁରା କୁରକୁରା ପରିକା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁରକୁରାରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ମସଲାଟା ବେଶୀ ମିଶିଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ହୁଏ। ଇଏ ଟିକେ ଭାରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କିଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବି ନୁହଁ ସେ କାହାଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଏମିତି ଯେମିତି ଚାଉମିନ ଆମେ ଅଟାରୁ ବନେଇକିରି, ଅରୁଆ ଚାଉଳରୁ ବନେଇକିରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଏ କୁରକୁରା ଆମ ଚୂଡ଼ାରୁ ବନେଇଛି, ଏମିତି ବନେଇକିରି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ବନେଇଲେ ସେ ଠିକ୍ ଖାଇବେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କିଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଛାଣି ସାରିଲିଣି, ତଥାପି ଆହୁରି ବି ଅଛି। ये केते खड़ खड़ है देखिपार पूरा क्रिस्पी है। चलो ये टेस्ट करी, टेस्ट करके देखेबी। हाँ खूब ही भल लगुच। एमती बनईक रखीदेवी आउ मत किणा पड़ो ना। ताहले ब्लॉग टाक मुझे शेष करुच्ची। भल लगे गोटे लाइक जरूर करूँ आ कमेंट लिखतु केमी लगे जिनटा। समस्ते भल रुहतु, खुशी रुहतु, समस्त मंगल कामना करुच्ची।